नाजरीन, कराची के इलाके सरजानी टाउन में लैंड माफिया और जाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ अवामी रद्द अमल शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची नौजवान पार्टी और कराची नौजवान फाउंडेशन की जानिब से चेयरमैन फैजान हुसैन की क़यादत में एक अहम अवामी इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें मुतासरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुतासरीन ने अपनी लूटी गई जमा पूंजी, जाली प्लॉट्स और कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस मौके पर फैजान हुसैन ने ऐलान किया कि ईद के बाद मुतल्लिका इदारों की जानिब से लैंड माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को इंसाफ दिलाने और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। यही कि हमारे लोगों को हकीर समझा जाता है। अगर हमारे पास ताकत ना हो तो लैंड माफिया जो है वो अपने असल उसूल इस्तेमाल करके जब एप्लीकेशन आती है ना तो उसके पास व्हाट्सएप होती है कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन आई है। ऐसा होता है, 2000% ऐसा होता है। बंदा कंप्लेन करने जाता है प्लॉट की, जब उसका नंबर आता है तो वहाँ पे ग्राउंड+2 की बिल्डिंग बन जाती है, वहाँ पे बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ का ही माहौल है। तो मैंने इसलिए कहा आईजी साहब को लिखा कि आप अपनी पुलिस का रवैया सही करवाएं, हम लोगों को हकीर ना समझे। ये मोबाइल, ये यूनिफॉर्म, ये ऑफिस, चाहे वेपन्स हो आपके पास, जो भी चीज है ये हमारे पैसों का है, हमारे तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल करें, ना उल्टा हमारे ऊपर इस्तेमाल करें। ऐसा ही हुआ। इसी तरह जैसे सुरजानी के अंदर एक बार नहीं 10,000 मतलब कुछ दिन पहले भी आपने देखा फायरिंग का वाक़या हुआ। किसने किया था, कौन कर रहा था? अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं। डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, केडीए के अमले ने बहुत अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर थोड़े टाइम पहले उनको रोक लिया जाता तो लोग आज इस तरीके से बदतन नहीं। अच्छा, अब केडीए ने क्यों नहीं रोका? ऊपर की कमांड किसकी है? चेक कर लो किस सियासी जमात की कमांड है। सबको पता है कि कौन सी सियासी जमात है जो कि सिस्टम चलाती है। उन्हीं के लोग डायरेक्टर भी, डीजीपी, सारे वो लोग हैं। एक एडी की औकात ही नहीं है कि वो अपना काम करवा सके। नाले के पास अभी थोड़े टाइम पहले इंक्रोचमेंट हो रही थी, मैंने यहाँ पे साइड ऑफिस के ऊपर एप्लीकेशन दी, यहाँ से एडी उठकर गया वहां पे तो उसको ऊपर से फोन आता है कि पीछे नहीं जाना। बोला सिस्टम का काम। बोला तो भाई कौन सा सिस्टम है यार, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? शहर से सब कुछ खत्म हो गया लेकिन सिस्टम खत्म नहीं हो रहा। गरीब लोग बस से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा कसूर क्या है मुझे ये बताएं। हमारे यहाँ पे ना काउंसलिंग सिस्टम होता है, जैसे काउंसलर होता है, चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, ये सब होते हैं। इनका काम पता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये करना, अवामी मसाइल के ऊपर आवाज उठाना, उसका हल तलाश करना। यहाँ पर हमारे काउंसलर भी हैं, सियासी जमात के, टाउन चेयरमैन भी हैं, यूसी चेयरमैन भी, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी जगह के ऊपर कब्जा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि सब ड्रामेबाजी बंद कर देनी चाहिए। कोई भी शख्स किसी के अंदर इतनी जरूरत ही नहीं है कि कोई बाहर से उठकर आके हमारी जगहों पे कब्जा कर ले। इसमें हमारे लोगों की भी गलती है कि तमाम तर मार्केटिंग जितने भी इधर लोग बैठे हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग उनसे आगे पूछोगे ना, वो ये बोलेंगे यार मेरा फलाना जानने वाला था उतने दिन बाद। तो यार ये तो ना करो, जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों पिटवाया? मैं किसी भी सुरजानी के बहुत सारे एरियाज की बात करता हूँ। फिलहाल अभी जो मेन इशू चल रहा है सुरजानी का, जिसके अंदर फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चल रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं। कोई गुलशन के नाम से बन गया, कोई किसी सियासी जमात के चेयरमैन के नाम पे बन गया, सब बन गया। कैसे बन गया? वजूद में कैसे आ गया? यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हुए इंक्रोचमेंट की गाड़ी कब आई थी किसी के घर पे, जब वो बना रहा था? केडीए की बैलेट फाइल के ऊपर कोई बैठा है ऐसा कि जिसने ब्लॉक रखा हो? इंक्रोचमेंट का वास्ता नहीं है, केडीए की प्लॉट है, बलेडिंग का प्लॉट है। इंक्रोचमेंट की गाड़ी आती है, वो उठा के लेके चली जाती है मजदूरों को, उसके बाद पैसे लेके छोड़ दिया जाता। किसी ने आज तक आवाज उठाई? जब तक हमारी इलाका, अच्छा पूरे मुल्क के अंदर चाहे फोर्सेस हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्लस गवर्नमेंट के नुमाइंदे, गवर्नर, मिनिस्टर, सब पुलिस से डरते हैं। वहां पे कानून चेक कर लें आप, हमारे यहाँ पे पुलिस उनसे डरती। अजीब माहौल। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो माल दे रहा है ना, जो सिस्टम चला रहा है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा ना, इस बात का मैं है नहीं शायद, डीआईजी के पास जब ये गए थे उन्होंने मुझे गैदर किया था, हमारी इनकी टाइमिंग आपस में मैच नहीं हुई। मैं खुद किया था यार, जब ये बाहर निकले मैं वहां पे मौजूद था। एक शख्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है, एसएचओ को कॉल कर। अच्छा, एसएचओ साहब माशाल्लाह से जो हैं, इनको किसी भी चीज का पता ही नहीं है। आप इनको बोलो यार कहाँ पर है ये, जब आपको इलाके का ही नहीं पता तो आपने एसएचओ लगाया ही क्यों? आप और हम जब तक एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता।
اب یہاں پر جتنے بھی پیس بن رہے ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے KDA کو تو پھر بھی چلو ہوش آیا، KDA نے بھرپور کام بھی کیا، اپنا سیکٹر آزاد بھی کروایا بھرپور طریقے سے. MD ابھی بھی سو رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس فائل ہوگی نا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس قبرستان کی فائل ہے. MD کی پراپرٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں میں. کس نے ابھی پیج 3, 2, 1 اور بہت سارے لیے آپ نے؟ مائک دیجیے گا ان کو. اسی طرف آ رہا ہوں. گلشن عثمان کی تو ایک نئی کہانی ہے، وہ سمجھاتا ہوں میں آپ کو. یہی کیا کے اندر ہے جو ہم نے جب ریٹرن کا بولا تھا اس نے بھی ہمیں 40% کا بولا تھا، تو 60 گز کا لیا تھا، 50,000 روپے ایڈوانس دیا تھا، 6,000 روپے مہینے کا. تو جب ہم ریٹرن کے لیے گئے تھے، جب یہ معاملہ جب دیکھے ہم نے، تو ایک والدہ کا ہے اور ایک میرا ہے اور ایک بھائی کا، ہمارے 3 پلاٹ ہے. تو جب ہم نے بولا تو ہمارے پیسے واپسی کرو، تو کہنا آپ کچھ بھی کر لو 40% کو آپ کو کاٹ کے دیا جائے گا. اچھا، کون سے قانون کے تحت پوچھا نہیں آپ نے؟ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا خوش ہوں آپ اس بات کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ تو بھاگ گئے تھے وہاں سے. مجھ سے بولا نا کہ یار بھائی آگے والے رک گئے. میں نے کہا پیسے کون دے گا؟ میں نے کہا یہ تو بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ یہاں کے ہیں تھوڑی. جو ہیں یہاں کے وہ اسٹیٹ سے باہر کے، جو کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہم میں سے ہی ہیں جن پہ ہم نے بھروسہ کر کے یہ ساری چیزیں خریدی تھی. ایسا ہی ہے، آپ نے بھی کسی اپنے بندے سے کو دیکھ کے خریدی ہوگی نا، ورنہ باہر سے جو آگے سسٹم چلا رہے ہیں ان کو تو دیکھ کے نہیں لی ہوگی آپ نے. ہم دھوکہ کس سے کھائیں؟ اپنے لوگوں سے. تو اپنے لوگوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں. مانا سلجھانے کے اندر سیدھی جگہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کرائے پہ رہ لیں گے. میرے پاس خود ایک پروجیکٹ ہے، میں نے رکشے والوں کو دیکھا ہے کہ میرے پاس 10-10 روپے کر کے جمع کر لے کر آئے. اتنے سارے پیسے لے کر آتے تھے، بولتے کتنے؟ بولا 93,000 روپے. تو یہ ہماری کیپیسٹی ہے. اچھا ہم کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم تو جیسے تیسے کر کے گزار لی. ہم جتنے بھی ہیں، جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بیچنے کی نیت سے تھوڑی کر رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک چھت آ جائے گی. ابھی جتنی بھی ایمینٹیز ہیں، آج 2017 کی بات اگر میں کروں تو 2017 کے اندر یہی گورنمنٹ تھی جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے لیبر پارٹی کی، یہی موجود تھی. 2017 کے اندر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر نکلا تھا جس کے اندر کہا گیا تھا کہ تمام ایمینٹیز وغیرہ سب کو ڈیمالش کیا جائے، بالکل زیرو کر دیں. اچھا اس میں خوشی بھی ہوئی کہ کچھ پارک بھی ملے، سارے بھی ملے. اس میں ایک سیاسی جماعت کو جو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا، ان کے آفیسز کو توڑا گیا. اب کیا یہ سیاسی جماعت ریاست سے بالا تر ہو گئی ہے کہ ایمینٹی کے اس کے اوپر غریبوں کو لوٹتے رہے ہیں؟ پروجیکٹ بنا دو، روڈ بنا دو، ولیج بنا دو، ٹاؤن بنا دو، گلشن بنا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.